Dobro jutro, treći je radni dan. Mile je već u bagerku, kamion je na poziciji i krećemo. Korpu 80 smo donijeli, nju ćemo zakačiti odmah poslije. Ovo je 60-ka i jako sporo ide s njom. Ići će puno bolje, naravno sa većim volumenom. Kamion se namješta na poziciju, bager je ovdje spreman. Gledaj kako ventilator radi, kako bagerko radi. Dobra je ova korpa, 80-ka, to nam je naš drugar Rambo posudio, hvala mu, zahvaljujemo se. Treba tičenje mu 30-ke, pa može računati na nas. To radi sa 60-kom, koju ja imam, je katastrofa. Mogla bi biti još veća za utovar, jer bager ovo bez problema podiže i radi s njom, a dobro bi mi došla još veći volumen da mi utovar bude još brži. Evo, trudim se da što manje praši. Ajde da utovarim ovaj beton. Njega je uglavnom najlakše nekako srušiti. Sada vidim samo ovo. To taman sam ga u fino uhvatio i njega ćemo probati na pod staviti. Tako da mi što manje mjesta zauzima. Odlično, odlično, ovo je bilo baš dobro. Još ću ga ovdje srušiti sa ove cigle, savršeno. Ok, evo ga telefon, vidimo se kasnije. Drvo odvajamo. Ok, ode kamionko! Pišemo 4. tura, čini mi se. Ej, da ti pokažem samo šta smo napravili na kraju trećega dana. Evo posao iza nas. Podrum kojeg naravno zatrpavamo uz blagoslov gazde. Drva ostaju na svome mjestu. Evo bagerko ovdje spava. Ovako više stisnemo rampe. I to je sve. Vidimo se sutra ujutro. Dobro jutro! Evo nas u 4. danu rada. Početak. To jest već smo jedan kamiončić odvezli. Prilična promjena vremena, pogledaj, od jučerašnjeg najtoplijeg dana koji je bio. Kupit ću si ovo malo ovdje na hrpu da mi ne smeta. I odmah da bager sam podmazao, naravno i to je došlo na red. I sada ću uskoro rušiti ovaj zid unutra. Ovaj podrum ćemo još malo bolje zatvoriti, podići ovu deku najvjerojatnije. Tako da to sve bude kako treba. Evo, srušio sam ovaj zid, nije bilo problema sa time. Plitak je zid, išlo je jako lagano. Plitak je, htio sam reći da nije visok. Sad ćemo ovo malo povaljati i kada dođe trenutak onda ću to gusjenicama pogaziti. Ostalo je još da srušiti, vidiš ove zidove i ovo ovdje. Dok čekam kamion, evo, ja to mogu raditi. Radimo dalje, evo malo zabavnoga, pazi, sad će biti prašine, pazi komšo, prašina. To malo sam polomio ovo, to ćemo isto. Evo vidiš, ovaj komad ipak drži, pa ću ga jednostavno baciti još par puta. Ok, bacaj. Pa da, pa gle koliko je tanak i slab, a ne puca. Evo vidiš, dok ja čekam kamion, imam vremena za sve ovo. Ajmo još jedan let. Malo ćemo najviše što možemo. Ovo sam loše bacio. Ajde još jedan let i dosta mi je toga onda. Onda će macola raditi svoje. Da, na redu je macola. Bagerko je odličan, temperatura super, upravo je podmazan, prašine ima, bit će za
generalku, ali to su takvi poslovi. Filter zraka imam jedno 3 komada. Možemo sada kod susjeda bez problema doći. Da, nismo uspjeli kamiončić ovdje uparkirati na početku videa kada sam pričao da smo ovu stranu crijepa htjeli bacati dolje. To je bila dobra ideja, ali nije uspio kamiončić proći. Cilj je da ovaj mali zidić ostane. On je na pola cigle sazidan. Da. Sve je sa ovime ok, ovo stvarno nije problem. Ovaj veći bi trebao ostati, promatram šta se događa. Odlično je to. Odmah ovdje malo zabacujem. Normalno neću si sve prebaciti jer odavdje isto mogu, vidiš, raditi utovar kamiona. Evo tu kad je kamion, samo malo imam više rotiranja, a ti si brz i učinkovit kada što manje rotiraš. To, došao mi je kamion, a to znači nastavak utovara. Ok, vidim da se mogu još malo nazad pomaknuti. Napravio sam si ovdje fino mjesta, pa to ću i napraviti. Evo tako nekako. Sad sam u malo boljoj poziciji i krećem. Aha, ovdje sam izgleda zagrabio malo dolje. Malo betona, nema veze, sve to rješavamo. Odlično. Dobra kašika, sviđa mi se. Kratki su zubi na njoj, zato što su jako potrošeni, pa onda ti je najlakše ih odrezati, skratiti. A kad dođe vrijeme staviš nove, vidi, baš su kratke zube. Sad sam podigao neki komad betona. Dobro, njega danak je, da. A mogao sam ga i ubaciti. Osjetio sam kad sam zabio zube ispod njega. Idemo odavdje. Onda si malo si gurneš, tako da lakše utovariš, ali da si materijal ne gurneš na gusjenice. Tako radiš malo pomalo i ide nam. Sve manje toga ima za odvesti, sad ćemo srušiti evo ovaj zid. Kamion je već stigao, a ja nisam spreman, znači moram se požuriti. Nije počelo sve padati. Odlično, odlično. Ajmo u kamion. Vedene retrovizore. Može, ajmo. Ajmo i veko. Svijetimo grijač, ne znam zašto. Ajde se ja skoncentriram na svoj posao. Ovdje moram ovako tik uz banderu proći. I onda motam, čak se malo i naslonim na banderu. Gledaj sada, evo vidiš, ne znam evo vidiš. Taman centimetar. Može, motaj sada koliko god mogu od ograde. Tako da uspijem iz prvog puta, pazi na retrovizore. Ok, ovo ide dobro.
Vidi, ovdje mi bandera. Tamo, to, mogu još motati. To je to, uspjeh. Tako, da vidim dokle sam, a trebao bi ga malo jače zabaciti. Može, kamiončić je na poziciji. To, komšo, odmah miče drveće, bravo komšo. Točno to mi smeta. I krećem ja sa utovarom. Super, tamo sam ovo sad srušio da imam materijala, mogu ići i nazad. Pazi na komšu. To. Nećemo tovariti preko kabine, ali daj da ovo probam što bolje uhvatiti dok su mi čitavi komadi, recimo. Odlično, tako da ih brzo utovarim, gledam na rotaciju. Ok, mogu ići malo naprijed, to je dobro. Sad sam u dobroj poziciji. Može. To je to. Pazi na komšu, pazi na sve živo. I radimo. Ok, ovo mi je cilj. Ajde da mi se ne raspadne ako je moguće. Znači da uhvatim što više. Ovo je sam uhvatio, ali ajde, tu je još uvijek sve. Može. Odlično. Uspjeh. Može, ajmo da. Kad se komšo makne, onda grabim tamo onu hrpu. Dobro je da imam njega tu, pomoćnika. Može, ovo ide dobro. To, komšo se maknio. Ajde, još ću uhvatiti nešto malo. Podignem dasku. Da vidim da li ću moći ovaj komad. Baš ne mogu. Ne da se ovaj. Susjeda prolazi sa svojim čukom. Baš mu vuku pravimo. Može, dok nema komše, malo se udaljim ovdje i krećemo odavdje sada kupiti. Ovo mi ide puno brže, znači jer jako malo rotiram. Ali ne želim puno prema sebi vući, tako da im fino imam zid. Eto, sad mogu sa poda pokupiti. Odlično. Viš zašto je bitno da ne vučeš puno prema sebi, tako da svakim potezom se možeš vratiti nazad. Još ćemo uhvatiti, nećemo pola kašike, nego punu. Eto. Ovdje će sad biti prašine. Pa lagano. Može. Sad si ovo vratiš nazad. I uhvatiš. Eto, to ti je postupak. Može. Eto, utovaram ja to. Vidimo se kada bude bio pun kamion. 12 kamiončića smo odvezli plus onaj jedan sa crijepom, to je 13. Vidiš šta sam ti sad samo htio pokazati. Ako si ovako nagruvaš materijal na gusjenicu, kako da se najlakše i najprije izvučeš
bez štete za stroj. Ovo je uobičajeno kada strojar radi da se osloni na gusjenicu. Kao i uvijek oslonimo se i samo malo se sad udaljiš sa strojem. Evo ga. I pogledaj, sve si već oslobodio. Jedna strana gotova, tako napraviš i drugu. Da ti se ne upetlje. Jel dobro, komšo? Komšo moj, zaprkant. Može. Radimo dalje, moram se požuriti što se tiče kamionđije. Istu stvar možeš i ovdje napraviti. Tu, ovdje pazim na vodu, malo se udaljim i riješeno. Odmah se selim ovdje, rušim ovaj zid. To. Samo si sada napravim na brzinu put gdje da prođem. I ovaj trik također, ako koristiš snagu kupole, rotaciju, onda si ruku približi što bliže stroju, tako da imaš u ovome slučaju što kraću polugu, a sa time i veću snagu za kretanje. Odlično, vozimo se dalje. Prvo ću iščupati sve ove daske koje su na podu, tako kada srušim ovaj zid da ne moram misliti na daske. Super, vozimo se do... Stigao sam sada do daski. To je to, čupam njih van. Koliko vidim odavdje idu, evo vidiš i to bi volio sve jednim potezom. Još nove prašine. Evo, kada to riješim, onda rušim ovaj objekt i to je to. Sad sam se dovukao do ovoga osjetljivog novog dijela. Znači krećemo odavdje, tako da sve guram unutra. Cijeli zid pasno. Idem ja još nazad. Odlično, komšo je dao zeleno svjetlo, palac gore, evo vidio si kako smo to riješili. Sada dalje neće biti opasnosti, samo se približim i rušim ono što je ostalo. Bitno kada mi dođe kamion, da sam spreman, da sam priredio materijal. Ajde, drži još malo, to je to. Odlično, sad idem na poziciju za utovar.
smo evo bez planirke sve spremili, tako da dosta dobro je sve ispalo. Sada ću kupiti u grubo cigle tako da mi dolje žuta ostane koju ću onda raširiti okolo. Evo, iza mene možeš vidjeti kako izgleda završeni posao. Ako ti se sviđa kako smo ovo napravili, naravno možeš ostaviti neki komentar, napisati šta ti je dobro, šta ti nije dobro, možeš mi onaj palac ostaviti. To mi pomaže, znaš, danas sve je nestalo, zadnji nam je dan posla, 4. Gazda je odobrio da ovo cigle mu malo ostavimo, a tu je i ona podrum pa će ovo secovati, tamo nam nije ovo stalo u kamion. Drvo ostaje tu, bagerko ostaje tu. To će biti sve za ovaj video, pretplati se na kanal, bit će još ovakvih zanimljivih epizoda. Hvala ti na gledanju i doviđenja!